Ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Gespräch teilzunehmen. Du warst bei Shincheonji in einem sehr jungen Alter, von 7 bis 14. Das ist eine sehr unique Erfahrung, eine sehr besondere Erfahrung, weil die meisten Leute bei uns in Deutschland ja erst so im jungen Erwachsenenalter hinzugestoßen sind. Und deswegen bin ich gespannt auf das, was du zu erzählen hast. Stell dich doch bitte kurz vor, sag was zu dir, von wann bis wann du bei Shincheonji warst, wie alt du heute bist, und dann wollen wir in das Gespräch gemeinsam reingehen. 저는 일단 7살 때부터 14살까지 있었고, 사실 제가 경험한 신천지는 저는 거기 안에서 오래 있긴 했었지만 제가 믿음이 그렇게 좋진 않았어요. 그리고 어렸을 때 있다 보니까 그냥 부모님 따라서 다니는 게 컸단 말이죠. 근데 대신 저 말고 저한테 형제자매들이 좀 있는데, 남매들이 4남매여서 그 저 말고 형과 남동생이 엄청 신천지에 좀 믿음이 강했고, 그러다 보니까 거기 안에서 좀 비전이 있고, 또 나중에 또 목사님 보면서 나도 저렇게 돼야겠지, 이런 모습들이 있었어요. Ja, ich fände das sehr interessant mal zu hören von dir, wie man sich so ein Kinderprogramm von Shincheonji vorstellen kann. Wie hat es ausgesehen und was war an dem anders als an dem, wie du es jetzt hier in der Kirche oder in anderen traditionellen Kirchen vielleicht beobachten konntest? 좀 오래된 일이긴 한데 제가 겪었던 거는 아이들을 위한 예배가 오후에 있었어요. 점심 먹고. 근데 그 전에 오전에 신청자들에 한해서 신천지 교리를 알려주는 교육이 있었는데, 그게 이제 저희 꽤 많은 학생들이 거기에 많이 들어가서 이제 그 수업이라고 해야 되나? 그 말씀을 일단 배웠거든요. 그래서 신천지 전도사가 그걸 알려줘요. Was wurde euch da so beigebracht? Also ich kenne das aus normalen Kinderstunden so, dass man dort über Nächstenliebe, über Gott als Vater, über die Rolle von Jesus spricht und welche Wunder er getan hat, dass man anderen Menschen vergeben soll oder dass man mit Gott alles schafft. Also das sind so Dinge, die ich jetzt eher verbinde mit Kinderstunden, auch wenn ich nie selbst Teil von einer war, weil ich ja später zum Glauben gekommen bin. Aber was waren denn die Inhalte dort? Also hattest du das Gefühl, dort in christliche Lehren eingeführt worden zu sein, oder ging es spezifisch eigentlich nur um diese ganzen spezifischen Shincheonji-Lehren? 온전히 그 교리를 알려줬었고, 결국 그 이만희 씨가 이긴 자라는 거를 계속 그걸 알려주는 시간이었어가지고, 일반 교회에서 보통 배웠던 그런 것들을 언급은 했을 수는 있었는데 기억에 나진 않을 정도로 잠깐 지나갔기 때문에 주된 내용은 다 그 이만희가 어떤 사람인지, 우리가 왜 그를 믿어야 하는지, 뭐 그런 것들에 대해서 했던 것 같아요. Kam es denn mal vor, dass Kinder auch kritische Fragen gestellt haben? Und wenn ja, wie wurde mit denen umgegangen? 제가 그런 거를 질문을 하거나 그랬던 아이들을 그렇게 막 본 적이 없었던 것 같고, 그리고 질문을 하더라도 그냥 거기 안에서 설명해 줄 수 있는 것대로 하는데, 근데 제일 중요한 거는 아이들이 그거를 뭐가 분별할 수 있는 능력이 솔직히 좀 부족하기 때문에 그냥 있는 그대로 받아들이지, 그게 이게 잘못됐나? 이런 생각을 하기는 좀 어려운 것 같아요. Ich meine, du bist ja mit 14 auch ausgestiegen, aber deinem Gefühl nach, deiner Erfahrung nach vielleicht hast du ja später Leute hier kennengelernt in der Kirche, sind ja auch ganz viele Aussteiger. Gibt es denn einen Unterschied, den du beobachten kannst zwischen Leuten, die innerhalb von Shincheonji aufgewachsen sind, und Leuten, die erst später dazu gekommen sind? Und wenn ja, wie äußern sich diese Unterschiede? 저 같은 경우는 온 가족 모두가 신천지에 들어갔었단 말이에요. 그래서 가족 모두가 신천지인 상태에서 어린 시절을 보냈다는 거는 좀 다른 것 같아요. 왜냐하면 그 부모님의 부재가 일단 컸었고, 부모님이 신천지에서 이제 활동을 하는 것들이 되게 많았기 때문에 부모님과 함께 있는 시간이 엄청 적었어요. 그래서 거기에서 비롯된 그냥
성인이 되고 나서 신천지 간 사람들과 차이가 있지 않을까 싶어요. 그래서 저희는 어린 시절을 그냥 우리 남매들끼리만 보내는 시간이 많았기 때문에 거기서 좀 문제들이 좀 많이 발생을 하더라고요. Ja, das ist schrecklich zu hören, dass man dann so aufwächst, und mich würde dabei aber auch noch interessieren, wie sich das dann später im Erwachsenenleben zeigt. Also mittlerweile bist du ja 32, hatten wir gerade im Vorgespräch rausgefunden, und da nimmt man ja dann schon auch plötzlich so seine eigenen kindlichen Prägungen wahr und was das mit einem selber gemacht hat. Konntest du bei dir oder bei anderen, die als Kinder in SEJ aufgewachsen sind, Gedankenmuster erkennen, die schwierig sind, oder hast du beobachten können, dass es sich in irgendeiner Weise schädlich auswirkt auf die Beziehungen, die zwischenmenschlichen, die man mit anderen führt, wenn man als Kind in SEJ war? 일단은 가족 내에서는 약간 어찌됐든 부모님의 사랑을 중요한 시기에 좀 많이 놓쳤기 때문에 좀 뭐라고 해야 되지? 뭔가 어른에 대한 불신이라고 해야 되나? 그런 것들이 좀 생겨서 뭔가 혼자를 해결해야겠다 이런 생각이 많았고, 그리고 신앙적으로는 어찌됐든 거기가 처음이어서 다른 것과 뭐 비교할 수는 없었지만 그냥 간혹 가다가 어려서 잘 몰랐다고 생각했던 그 신천지 교리들이 그거를 내가 진짜로 착각하고 있어가지고 그게 좀 교회에서 뭔가 얘기하다가 이거 그렇게 해석되는 거 아닌가? 예를 들면 그러니까 내가 잘못 알고 있던 그 교리를 진짜인 줄 알고 있는 게 무의식적으로 나올 때가 있어요. 신천지 교리를. 그래서 뭔가 제대로 교육을 받지 않은 상태였어가지고 그런 것들이 좀 더 불쑥불쑥 나올 때 내가 진짜 거기에서 배웠던 것들이 나도 모르게 안에 많이 남아있구나 이런 걸 많이 느꼈어요. Würdest du sagen, dass Leute, die in Shincheonji aufgewachsen sind, noch radikalere Anhänger von Lee Man-hee sind? Oder noch überzeugtere Anhänger als Leute, die später dazugekommen sind? Oder kann man das nicht so pauschal sagen? 그냥 사람에 따라 다른 것 같아요. 이거는 사람에 따라 열정적인 사람은 또 열정적이고 거기서 그냥 저처럼 부모님 따라서 계속 오는 사람도 있었는데, 또 이제 저의 형제처럼 또 부모님 따라서 똑같이 오지만 굉장히 열정적으로 거기서 신천지에 관련 꿈을 키워가는 사람도 있고. 근데 어찌됐든 중요한 거는 계속 그 안에 있다 보면 확실히 좀 더 열심히 하는 사람들 그 근처에 있다 보면 자극을 받고 또 열심히 하라고 주변에서 독려하고 이러다 보면 대부분은 좀 열심히 했던 것 같아요. Ja, es ist ja tragischerweise so, dass viele Leute Shincheonji in so einem jungen Alter beitreten, indem man studiert, seine Ausbildung macht und dann nicht wenige ihre Ausbildung, ihr Studium abbrechen. Viele haben es dann gerade noch so beendet und haben dann zumindest was, worauf sie dann wieder zurückgreifen können. Was ist deiner Erfahrung nach, wie sieht es deiner Erfahrung nach aus bei Leuten, die in Shincheonji aufwachsen? Sind das Menschen, die dann auch ganz normal ihren Schulabschluss machen, anfangen zu studieren, oder geht es dann direkt in die Arbeit für Shincheonji? 저는 어렸을 때 나와서 뭐 다시 공부를 하거나 뭐 하는데 큰 그런 문제는 없었는데, 저희 형 같은 경우는 굉장히 그 대학을 이제 가야 될 시기쯤에 신천지에 나와서 그래서 되게 어려움이 많았어요. 또 공부를 이제 다시 시작해야 되는 거기에서 오는 좀 어려움이 많았고, 어찌됐든 살아야 되기 때문에 이제 생활을 해야 되기 때문에 다시 이제 뭐 공부를 하든 아니면 새롭게 뭐 직업을 알아보든 이런 식으로 노력을 하는데, 그 과정이 이제 신천지에 쏟던 시간이 많을수록 더 어렵고 또 되게 힘들게 다가왔죠. 학생부에만 있어서 잘은 모르겠는데 신천지에 엄청 일하는 사람이 많았었고, 그리고 대학을 가더라도 중간에 휴학을 하는 식으로 해서 어찌됐든 본인이 신천지가 더 중요하다고 생각을 하기 때문에 하던 일이나 아니면 대학을 멈추고 계속 신천지에서 뭔가 활동을 했던 것 같아요. Als du in der Kinderstunde warst, was genau haben sie euch da beigebracht über Lee Man-hee? Hat man
ihn einfach nur vorgestellt als eine wichtige Person oder hat man da irgendwo schon Leute dahingehend geprägt, dass man ihn besonders verehrt und in ihm mehr sieht als nur einen Menschen, den Gott benutzt? Also dass man ihm irgendwie gehuldigt hat oder dass man irgendwie eine ganz besonders tiefe Beziehung zu ihm aufbaut innerlich. Wie hast du das erlebt? 제가 있을 때가 좀 오래돼서 정확한 기억은 잘 안 나고 그리고 또 지금이랑은 조금 다를 수는 있는데 제가 받았던 그 말씀이라고 해야 되나? 아무튼 제가 들었던 내용들은 결국 예수님이 있고 그 예수님 뒤에 이만희가 있고 그 이만희가 이긴 자라고 했고 그리고 또 당시에는 그래서 예수님보다 위다 이런 느낌은 아니었는데 은연중에 계속 이만희를 드러냈던 것 같아요. 계속. Fällt es Leuten, die in Shincheonji aufgewachsen sind, schwerer, nach ihrem Ausstieg wieder ein normaler Teil der Gesellschaft zu werden? Und wenn ja, inwiefern? 신천지에서 이제 가르칠 때 약간 세상과 우리 신천지를 구분을 하잖아요. 그래서 그 구분을 하다 보니까 이들보다는 내가 항상 약간 우위에 있다는 그런 것들을 은연중에 심어준단 말이에요. 그래서 교육 관계도 신천지인 친구들과 좀 더 가깝게 지냈던 것 같아요. 그래서 나중에 이제 신천지와 이제 떨어지고 나서는 교육 관계가 좀 친했던 친구들을 엄청 많이 잃는 느낌도 있었고, 그리고 내가 어찌됐든 이 친구들과는 좀 다르다고 생각을 했는데 그게 아니라는 걸 깨닫는데 조금 시간이 걸렸던 것 같아요. Eine letzte Frage hätte ich noch. Haben Sie euch damals beigebracht, dass Liman Hee niemals sterben wird? 네, 그렇죠. 안 죽는다고 가르쳤고 그거를 그 어린 친구들도 믿는지 안 믿는지 모르겠지만 어쨌든 그거를 계속 세뇌를 당했었으니까 아마 믿는 친구들이 많았을 것 같아요. Ja, das ist sehr spannend, weil eben bei Shincheonji, wenn man über dieses Thema spricht, mittlerweile da sehr viel in Hieroglyphen geredet wird, um das Ganze ein bisschen allgemeiner und schwammiger zu sagen. Man merkt schon, dass man intern gerade versucht, das aufzuweichen, diese Lehre. In Cheongdo wird ja auch schon das Grab vorbereitet von Liman Hee. Kindermund und Wahrheit kund, sagt man. So haben sie das euch damals beigebracht, 7 bis 14, jetzt bist du 32, 16, 18 Jahre. Das heißt, das war 2006 etwa. Ja, 2006 wurde das auf jeden Fall den Kids so beigebracht und bei denen da sagt man das halt einfach straightforward, weil man da nicht so öffentlichkeitswirksam die Sachen schwammig sagen muss, um sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Also ja, sehr spannend, das noch zu hören zum Abschluss. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Thank you very much for for participating in that interview. 감사합니다. 감사합니다. Thank you.